Buenos días, mi gente de Rochester, y bienvenido a su Hora Informativa. Mi nombre es Perez y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Su Hora Informativa es un programa que les trae información importante que esperamos que los inspire a una mejor calidad de vida para usted y su familia. Cubrimos información sobre los campos de salud, educación, empleo, vivienda y otros temas más que nos afectan como persona y como pueblo. Su Hora Informativa está aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y hoy ni siquiera puedo explicar cómo me siento en el día de hoy con las personas que tengo aquí, porque tengo 3 invitados, pero 2 de ellos son muy especial para mí. Uno de ellos es mi primo hermano, que lo quiero como si fuera mi hermano verdadero, y que nos hemos criado juntos, hemos tenido muchas experiencias bien bonitas y qué chévere que voy a poder tener esta experiencia del día de hoy junto con él. Y los 2 son maestros para mí, uno maestro en la música de la radio y el otro el maestro de la música en la salsa. Y para mí es un verdadero placer y estoy sumamente contenta de poder tenerlos todos a ellos. Y le voy a pedir a todos ellos que se presenten, que nos digan su nombre, de dónde son originalmente y cuánto tiempo llevan aquí en Rochester. I'm going to translate a little bit. I was just saying how excited I am to have these 3 guests with me today, but 2 of them are very, very special to me. One is my first cousin, and then the other one is our salsa legend here in Rochester. And I'm just really excited to have them on. And I'm going to ask you to introduce yourself, to tell us where you're originally from and how long you've been here in Rochester. And we're going to start with you. Greetings. Thank you very much for having me. My name is Scott Goodell. I'm a longtime board member of the Rochester Music Hall of Fame, and we are going to have our 11th official ceremony this coming May 5th. As for my roots, it goes back with my grandparents who came over from Europe well over 100 years ago. Mm-hmm. So the roots run deep and they run passionate. Yeah. And what was their reason for coming to the United States? Boy, the one rumor I heard is one of my grandfathers saw the storm clouds on the western or eastern horizon where he felt that the Russians were going to conscript him because he was from Lithuania and the other grandfather was from Poland. So I believe they felt that if you looked west to the United States, there was much more potential and much more freedom. Awesome. And Hector, let me have you introduce you, and we'll leave the star for last. bueno, ustedes me conocen como Hector Arguinzoni y ya usted sabe que yo estoy aquí con ustedes todos los días de lunes a viernes en la zona musical y para mí siempre es un placer poder estar al servicio de mi pueblo, de mi gente y para mí un placer estar con mi querida prima Ida en este momento especial. Yo nací en Calley, Puerto Rico. I was born in Calley in Puerto Rico. And came here when I was 2 years old in 1952. Yeah, 1952. But you guys came straight to New York City, though. You didn't come straight to Rochester. No, we went right to Brooklyn. Actually. And why Brooklyn? Did you guys have family there already? Okay. Yeah, my grandmother and my father's mother and his sister lived in Brooklyn, and so that was an easy, connection. Right. So we went to Brooklyn, but then in we came to Rochester on 2 occasions. We came in the mid-50s, and we were here for about a year or so. I think my dad didn't like the cold, and he was not. It was a little too quiet for him. Yeah, okay. At the time, and we went back to. Actually, he worked at the Eastman Theater. And back then, and I remember him telling us that they stole his jacket from him. And I remember he had that to walk story. home in the cold, and that with no coat. did it for him. Yes, I remember that. He was over it. But and then we came back in 1962. So this has been home. Yeah, awesome. Y la estrella del día de hoy, que se presente, que nos diga de dónde es originalmente y cuánto tiempo lleva aquí en Rochester. Buena, mi gente, buena, mi gente. No hay palabras para darle las gracias primero por este milagro, este orgullo que siento por ustedes, este agradecimiento a ustedes, lo que me ha sucedido a mí. Ustedes son los responsables, ustedes son los que me han apoyado. ¿Y quién es usted?
Ustedes, la gente de Rochester, la gente bella No, de no, Rochester. ¿quién es usted? Que yo soy Johnny Vega, nacido en el barrio más pobre de Puerto Rico, El Fanguito. El Fanguito. Parada 20 Santurce, en el Callejón Morales. No era ni una calle, era un callejón. Entonces, cuando tenía 13 años, nos mudamos a un sitio que se llamaba Nemesio Canales. Right? Allí viví como 7, 8 años y embarqué para acá, para Nueva York. Vivíamos, en ese tiempo cuando venían las familias de Puerto Rico e iban a vivir con los relatives, a veces en aquel apartamento vivíamos 16. Allá hacían espacio para todo el que llegaba. Todo el que llegaba, sí. Entonces, pues, de Nueva York, de Manhattan fui hasta el Bronx. De Bronx, cuando me casé, me mudé para Brooklyn. De Brooklyn en 1970 embarqué para acá, para Rochester. Llegué aquí en 1970. Sí. Y me imagino que la historia suya, igual que la de Hector, igual que la de mis papás, ¿verdad? Vinieron aquí a los Estados Unidos buscando mejor vida, mejor oportunidades, mejor trabajo. Yo sé que mis papás vinieron mi papá vino en el 52 y fue, para poder proveer mejor, que en aquel tiempo las cosas estaban bien, bien malas en Puerto Rico y apenas podía conseguir trabajo y no tenían dinero. Y una de las razones por la cual él se vino para acá fue para buscar su mejor oportunidades. Y me gusta hacer esa pregunta porque siento de que mucha gente se creen que nuestras historias son diferentes y en verdad no lo son. Yeah. And I was just saying that I like to ask that question about where people are originally from and what brought them here to the United States or to Rochester, because we think that we're very different, but we're really not. We all came looking for a better opportunity, better living. Some people come for work, some people come chasing love, so a lot of times the stories are really similar. Scott, I want to start with you and asking you a little bit about the, Rochester Hall of Fame. How did it start? Whose idea was it? Who's been inducted? Everything that you could tell us about the history of the Rochester Hall of Fame. The spark for the Rochester Music Hall of Fame came around 2008 or around 2009. Carl Laporta, our first president, wrote a simple letter to the daily paper saying, gee, we should do something to honor the musicians and the creative people behind everything that's happening in this area. And it's not just the musicians. It could be the recording engineers, the photographers, venue operators, et cetera, et cetera. So a group of musicians and lovers of music came together and started saying that not a bad idea. Let's get some momentum. And a board of directors was established around 2010, 11. Guidelines, bylaws were put in place. But the interesting thing, and I probably will repeat this later because I think it's stunning. A lot of people say, well, we know about the very, very famous people who were in the middle of the spotlight and who have sold millions of albums, the Chuck Mangiones and the Lou Grahams. They're incredible people. I know both of them. I've met them. As a matter of fact, I was with Lou Graham at his concert up on Ridge Road just a couple weeks ago and spent the whole day with him and his crew, which is a whole nother story. And he's not Latin, but maybe I'll come back and we'll talk about that because that was a fun behind-the-scenes backstage. But anyways, here's the one thing that I think stuns a lot of people. When we created a list of people who were deserving and should be considered for induction, the list is over 300 names. So when we talk about Rochester, New York, the amount of talent in this area, we're not Austin, we're not Nashville, we're not LA, we're not New York, but we're creeping up and we're getting closer. Yeah, awesome. What about the Latino part of it now? Because that was never part of your selections before. And what brought that about? Like, why now? I'm sorry, you said about the Latin aspect? It has always been part of it because if you look at that list of 300 names, you're going to see a lot of Latin musicians or musicians. Again, I keep saying musicians, but people affiliated with it. It could be a photographer. It could be an author. It could be a radio station. So it's always been there.
And that's the one question we get all the time at the coffee shop is, why didn't you induct so-and-so this year? And how come you considered that person? When you have a list of 300 names, you're sitting down and you don't start with 300 each year. You start with maybe 30 or 40, and you try to distill that down. Right. And then you look for a balance. Do we need some jazz? Do we need some classical? Do we need some rock? For the people who are a little bit older, I always try to give them the analogy of the Ed Sullivan Show. You're going to get Topo Gigio, but you're also going to get the Beatles. Right. So right. a little bit of everything. Yeah. This year, what we've got is 2 members from Jars of Clay, which is a sacred recording group that have won Dove Awards. Amazing talent. I've got a couple of their albums. I forget the name of the one song on one of them. It sounds like U2. I mean, these guys are powerful. Yeah. You have Rick Beato, who is a person who's well-versed in social media and has interviewed hundreds of A-list people. You have Jen Cody from Broadway. You have Scott Mayo, who's worked with Sergio Mendes. You have Johnny Vega, which we're going to talk about for a little while. And you have John Ellison, whose soul in R&B at its core and has the song Some Kind of Wonderful, which has been recorded by so many people. So this year, for whatever reason, I mean, we've always mentioned a couple of the Latin musicians and the Latin artists in the past, but then as we take it down from 30 to 20 to 10 and ultimately 5 or 6, this year I said it's time for us to really look at Latin. Yeah. And what brought that about to you? Like, what was, I know you've said it's always been there, but like, what made you think about, okay, now is the time? Why now? What kind of sparked that? It's intuitive. It's emotional. It's not even all that logical. I think what sparked it this year is simply I was looking at bands on the brick in the summer of 23. I said, there's Mambo Kings, Orchestra Antonetti. Let me go see them because they should be on our radar. Yeah. And then I ran into some people I've known for years, John Rodriguez. I've known Orlando Ortiz because I used to work with them when I worked at Free Time Magazine when he ran ads for the festival. Hector and I got to meet each other recently. And as I mentioned just before we started this show, I was watching them, but I was kind of informally talking to people, and they go, well, yeah, these bands are great. Pause. What about Johnny Vega? Then somebody else. What about Johnny Vega? Somebody else. You're like, who's this Johnny Vega guy? I kind of knew. I knew the name, but I didn't know the history. Yeah. And so what I said just before we started this show, it's the people who decided this year. It was the people who gave me feedback. It was the people who talked to me. It's the people who were passionate about Johnny and said, he goes first. Part the seas. He's the first one in. Yeah, definitely. So, definitely. I mean, it was time. Yeah. And it's interesting because, like you said, it's really hard when you have a list, and I've done this, I was part of the Puerto Rican Festival for 17 years. I was the president for 4 of those years. And when you pick people to honor and things like that, people always say, well, why this person? Why that person? Why didn't you pick? So it's really hard, to really narrow it down and say, okay, these are the people that we feel this year should be honored. To have a list of 300 people and then have to narrow that down. But I definitely agree that if we were to start with someone to be the very first, and let me emphasize that, the very first Latino that has been recognized in the Rochester Music Hall of Fame, it had to be Johnny Vega, right? Because these other guys are good. Don't get me wrong. I think, La Orquesta Antonetti is one of the best bands that I know of, and they have backed up many, many, many really famous artists, that have come here to Rochester, and they've had to back them up. And they're also very well known in New York City and other places. But if we were to narrow it down, right, to okay, who should be the first one, it definitely has to be Johnny Vega, like no doubt. So you guys did your homework. You did a really good job being able to select him because definitely he's the one that needs to open that door for other Latino bands to come in. And I think the most important thing is, as you said, the first one. This is the opportunity for not only the Latin community, but the Rochester community in points beyond. I mean, we're a 9
County Hall of Fame. So this is the time to come out. This is the time to be there. This is the time to celebrate. Yeah. I mean, enjoy. Yeah. We've actually got a surprise opening for this evening that has a Latin flavor to it, so I won't talk about it. We won't talk about it if you know about it. So because that's why it's a surprise. Yeah, but we need the people listening to come that night. It's Sunday, May 5th, and what I've said is, yes, you can buy tickets in a week or 2 weeks, but if you wait, your seat is going to be further back. It sure is. Already is. Right. My sister and I, we got front row seat. I think we're maybe like the third row, but already all of those seats were almost taken. She's like, okay, we're taking these two because otherwise we're not going to get front seats. And I said, we need front seats. Which makes sense. I mean, get your tickets now. Yeah. Please go to rochestermusic.org. It's very easy to remember. rochestermusic.org, upper left corner. There's a word that says tickets. Guess what? Click that ticket. Click that notch or whatever the word is, and you're there. So, well, the other thing that I want to mention that I think it's really important, right? And I think that you guys started on the right track by honoring Johnny first, as one of the first Latinos in this event, is that, our population is growing. Every day we get new Latinos. We're the second largest population of Latinos after New York City. And people don't realize that. There's a real market out here for Latinos that people don't really, that's why we have this radio station, because we saw the necessity of really being able to communicate with our community and letting them know what's happening within our community so that they can participate in these things. And so, I don't know how many people, and I hope that a lot of Latinos come and support Johnny, but I think the fact that he's opening this door will also create a new audience for this event itself. Because now I'm thinking, I've never been to this before, but now that Johnny's been honored, maybe I want to go every year and see who, check out who's going to be the next person or, check out who's going to be the people that are going to be inducted. So it definitely opens an opportunity for our Latino community. And we have a lot of, young and professional Latinos that are in our area, that love things like this, that may just not know about it and now can be a part of it, for years to come. And I know that this is an event that is the only event that you guys have where, all this stuff costs money, right? Like this doesn't come cheap. I know because we've done the festival, we've done other events, and we know that, you have to have some kind of revenue in order to be able to do events like this. And so what better way for us to honor, Johnny and the ones to come after Johnny by supporting events like this. And so, I do hope that a lot of people do come out, not just to see Johnny, but the other artists that are being honored as well, because that's important. Well, as you mentioned, the other artists, and you may not have remembered the names that I just said a few moments ago, but again, those names are on rochestermusic.org. You'll see a mini bio about each person on rochestermusic.org. And you'll also see everybody we've inducted to date. You won't see that list of 300 names, but you'll see the people we inducted up to this point. But the important thing about May 5th, 2024, this year, in addition to Johnny, is the diversity. There's Sacred, there's the social media, there's the Broadway, there's the TV, I guess, to say, because one of the people who's been on one of the talent shows, the music talent shows for years, and then there's the soul and R&B, and then finally there's the Latin. So you've got that rich mixture of diversity that we've brought together. And I've gone to every single show since day one. There's never been a dud. I mean, it's always like, wow, wow, wow. I mean, there's cool things that happen, and there's names that you may not be familiar with, and it's like, let me learn more about that person. Yeah. I also think that, it's also important to say that, again, this is opening the door for other Latinos. I know that one of the things that you guys look at, and correct me if I'm wrong, when you're selecting people, it's not that one time, one hit famous person that hit that one song one time, but people that have had a longevity of success throughout their lifetime. And that definitely explains Johnny, right? Because from very young, he's been able to, he's written for a lot of different Latino salsa artists. He's been with very famous
Latino salsa bands. So it's not just Johnny that wrote this one song that was famous one time and that was it. Everybody that you picked from your groups that are gonna, that are part of your selection are also people that have a longevity. If you could just talk a little bit about that as well. I think that's essential that you recognize that. God bless the Grammys and the Country Music Awards, where somebody who's a 13-year-old and everybody's fascinated Yes. by, and all of a sudden they're holding some award because they did something last week. It's like, great. I mean, they're really good. But then you ask who they are today, and nobody knows who they are. Right. Yeah, Milli Vanilli, know. Right. They tried to get us to nominate him, but we said no. So it very much is lifetime achievements. Yes. And when you do a lifetime achievement, it's what comes out of the soul of the person who's recording, because they have the tenacity to stay with it. They have the creativity to offer things. Yeah. They understand that it's not just a one-man show. It's a group of people, from the stage hands to the lighting people to the sound people to the recording studio. You have to navigate roads that get complex, have detours, have one way. So the person who can stay the course is the person we're interested in. So many of the people that we induct, there's really not an official age, but show me what you're made of. Yes. Have some consistency. Yeah. You don't have to sell millions of records like some of our people. I got a tape for the first time ever about 2 months ago from somebody, of a person who's elderly, and I listened to her music. I won't mention her name right now because she's on our radar, but I didn't even know about her, and she sounds like Patsy Cline from 1959. I love Patsy Cline. Well, I know all her songs. who doesn't love Patsy? This woman. Yeah. I'm listening to this stuff, and I'm going, are you kidding me? Yeah. Why didn't I know about her earlier? Right. So, it's also discovering, lost treasure, buried treasure. Yes. And, for Johnny, you and I were just talking earlier that you probably are working on some new recordings, some new music. Yes. This is the time to get it out and put it out. I just received a CD in the mail because I write a lot of reviews for record reviews, album reviews. And I just received one for Chris and Joe Beard, and in the liner notes it mentioned Rochester Music Hall of Fame inductee Joe Beard. I mean, you're official now, Johnny. Yes, that can go on his CDs and his albums. Well, actually, his new single, two of them, will be released on May 3rd. Right before? So, yes, just before. Right before. So they'll be available digitally. Yes. That's the beginning of the album that La Muralla is working on with Johnny. Awesome. So, hemos estado hablando, ¿verdad?, de Johnny Vega. No directamente de él, pero de lo que va a suceder mayo 5. Johnny Vega ha sido elegido el primer latino, y tengo que enfatizar eso, el primer latino que va a ser reconocido por el Salón de la Fama. Salón de la Fama de Rochester, Nueva York. Hablando con Scott, él nos estaba diciendo de que no son personas que tuvieron un éxito una vez, en su vida y nada más, sino que esas personas que han tenido un trayecto de historia, de su música, de lo que han podido contribuir en sus comunidades y a través, en este caso, Johnny, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, es bien conocido. Obviamente nosotros lo conocemos, ¿verdad? Nosotros sabemos de Johnny, siempre hemos sabido de Johnny, sabemos todo lo que él ha podido contribuir aquí en Rochester y en Nueva York, pero hay otras personas que lo conocen a través del mundo. Qué mejor, ¿verdad? Persona, ser el primero, y quiero enfatizar eso de nuevo, el primer latino que ha sido reconocido en la sala de... la fama de aquí, de la música en Rochester. Johnny, dinos un poquito, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con ese honor que te están ofreciendo en este momento? Vuelvo a repetir, yo cuando a mí me lo dijeron, I broke down, yo empecé a llorar porque yo nunca me imagino una cosa así.
Y no me canso de darle las gracias a todos ustedes en Rochester. Esto que yo tengo, yo siempre digo que no me lo gané. Esto ustedes me lo regalaron. Ustedes han hecho desde que yo llegué aquí en 1970. Y es para mí un honor representarlo en el Salón de la Fama Musical de Rochester. Y yo sé que vamos a seguir porque aquí hay mucho talento, joven y por venir. Así es que tenemos que seguirlos apoyando, porque tenemos que seguir siendo parte de esta ciudad, porque nosotros somos una gran parte de esta comunidad latina. Ha hecho tanto aquí de nuestra cultura. Estamos enseñando a la gente quiénes somos. Y le vuelvo de corazón dándole las gracias a ustedes. Y donde quiera, ustedes se van a asombrar. Yo donde quiera que voy, yo doy un apretón de mano y un abrazo, porque son sinceros, vienen del corazón. Yo los quiero a todos ustedes, los respeto, los protejo, peleo por todos ustedes, porque nosotros valemos. ¿Sabes? Nosotros tenemos nuestro valor. Y qué mejor, ¿verdad? Qué mejor persona, y sé que Hector va a estar de acuerdo conmigo, qué mejor persona que sea usted el primero. Ellos han hecho esto ya por varios años, han tenido ya 60 personas que han sido parte de esta fama. Tienen una lista de 300 personas que pueden escoger. Qué mejor usted ser el primero de los latinos para nosotros abrir esa puerta, porque usted está haciendo historia, no solamente historia en el sentido de que lo van a reconocer de tal manera a través de la ciudad de Rochester, y él estaba diciendo que son 9 condados en los cuales ellos escogen las personas, ¿verdad? Eso es la región completa del condado de Monroe. Pero que sea usted el primero que abra esa puerta para todos esos que puedan venir. Es como el presidente, ¿verdad? Tener el primer presidente afroamericano, ya esa persona ha abierto la puerta a que hayan otros, o quizás un latino en el futuro. Esas cosas no pasan a menos que alguien abra la puerta primero. Y ha sido usted el que hemos escogido para que abra esa puerta para todos esos artistas nuevos. Porque él está hablando de la Orquesta Antonetti, que también creo que, ¿verdad?, que se lo merece. Está hablando de los Mambo Kings, que también sé que han tocado en diversas ciudades y en otros lugares. Pero que sea usted el primero. Para mí, eso me llena de una emoción tan y tan grande, y siento tanto orgullo de haberlo conocido, de ser su amiga, de que sea de nuestra ciudad, porque en verdad es un orgullo que todos, aunque esos latinos que no lo conocen usted, que nunca han tenido ese abrazo fuerte que usted da y esa bendición que usted nos echa cuando nos abraza, deben de sentirse orgullosos de que sea usted el primero que sea reconocido en este evento. Vuelvo y le repito, para mí yo nunca me esperaba una cosa así. Esto es una cosa increíble. Mi familia esos hijos míos, eso es Dad, I'm so proud of you, Dad. Y yo digo, esto es de mi gente, esto es de ustedes. Y hay veces que es verdad, hay que escoger a alguien que le enseñe al mundo quiénes somos, dónde llegamos, dónde podemos llegar. Y no se rindan. Como le digo, aquí en esta ciudad, le voy a decir algo que, mire, cuando yo me mudé aquí, estaban todas estas ciudades, Syracuse, Cleveland, Buffalo, y la primera ciudad que tuvo 2 orquestas completas, la Antonetti y la Muralla, fue Rochester. Nos llamaban de Cleveland, de Buffalo, nos llamaban de Syracuse, de Utica, porque no había. Y todavía aún hay muchos otros lugares. Sé que Ibero tiene agencia en Albany, y ellos fue el primer festival que ellos han hecho desde muchos años, creo que hacían muchos años atrás, y después se perdió la persona que lo organizaba y qué sé yo qué. Y este año pasado fue la primera vez que lo hicieron en muchos años, y vinieron muchísima gente a ver, y sé que trajeron grupos de aquí también y estaban súper contentos. Rochester ha podido servir muchas de las ciudades alrededor de nosotros con la música. Algo que admiro de usted, Gianni, que me ha tocado bien fuerte en el corazón. Una es la historia suya del primer premio, la primera vez que usted cantó públicamente en un concurso que hubo para su mamá. Y la segunda historia es
cuando usted decidió que usted no iba a viajar porque usted no se quería perder ningún evento especial en su familia. Creo que su esposa dio a luz y usted no estaba y eso le dio mucho sentimiento. Para mí, una persona que quiera mucho a su mamá, obviamente quiere mucho a su esposa. Sin conocerla así bien íntimamente con usted, eso me da la impresión de que usted tiene un respeto bien grande para la mujer, lo que significa la mujer en su vida, su mamá y su esposa, ¿verdad? Que son las dos mujeres más importantes en la vida de un hombre. Háblenos un poquito de eso, háblenos un poquito del concurso y por qué fue que usted lo hizo, y después háblenos un poquito de lo que pasó con su esposa cuando ella fue a dar a luz y usted no estaba. Bueno, como le dije al principio, yo nací en el barrio más pobre de Puerto Rico. Entonces siempre me agradaba oír música. Siempre estaba pendiente. En ese tiempo, cuando era chiquito, estaba Felipe Rodríguez, la voz. Y yo me aprendía todos los boleros de Felipe y los cantaba. Era un día de la madre y yo no tenía que regalarle a mi madre. Entonces oí en la radio que iba a haber un concurso de talento no sé si era en la WKQ, no me recuerdo. Yo era un niño de 8 años. Entonces, pues, yo dije, estaban haciendo un regalo al ganador, el que ganara. Y yo dije, bueno, yo voy a caminar hasta allá. Voy camino hasta la estación. A esa edad yo ni me acuerdo cómo se llamaba. Yo sé que tuve que subir una escalera como de metal. Y había un de esos de seguridad, un guardia de seguridad. Y me dijo, ¿para dónde usted va? Y yo le dije, yo quiero ir al show. Me dijo, ya acabó. El show, lo que le quedan son 10 minutos. Yo le dije, bendito, déjame pasar, por favor. Y él dijo, pasa, pero no te van a dejar competir. Y yo digo, bueno, ese show era presentado por uno de los artistas más grandes de Puerto Rico, comediante, José Miguel Agrelo. Torito, Don Cholito, el Colegio de la Alegría, Don Cholito. Me dejan entrar y cuando yo llego así se me quedan mirando. Dios mío. Yo con mi pantaloncito corto, porque en Puerto Rico de este año, y mi camisita blanca. Y llegué allí y subí y yo dije, yo venía a participar en el show. Y él me dijo, es que ya tenemos una ganadora. Y yo dije, bendito, es que yo caminé hasta acá. Entonces seguí luchando y la muchacha que había ganado, yo creo, dos homies, porque yo no me recuerdo, creo que se llama Dinelia Sánchez. Y ella le dijo, déjelo cantar. Ella era mayor que yo, tenía como 13 años, me imagino, una muchachita muy bonita. Y entonces pues me dejaron cantar y me dijeron, ¿qué tú quieres cantar? Y yo le dije, a mí me gusta un bolero que se titula Vanidad. Y José Miguel Agrelo le dijo que estaba tocando la guitarra, le dijo, ¿tú sabes ese tema? Sí, lo sé. Y empezó a tocarlo y yo canté Vanidad. Y cuando terminé, di las gracias, le dije, ¿sabes? Gracias por haberme brindado la oportunidad. Y la muchacha Dinelia Sánchez, yo qué sé el nombre, dijo, esta canasta hay que dividirla. Y yo, ahí se me salieron las lágrimas también, porque empezaron a sacar artículos de la canasta y dar un poco. Se los dividieron. Sí. Y yo llegué a mi casa cantando bajito, me fui cantando bajito de Puerto Rico, con esa alegría por dentro. Llegué a mi casa y le dije, mami, mira lo que te tengo. Y allí lloramos los dos. Sí, ella y yo. Y ahí empezó mi carrera musical. Entonces, también yo tenía un tío que se llama Carmelo, yo le decía tío Che, que tenía un conjuntito por allí. Yo siempre que iba a ensayar me daba los palillos, la clave. Y yo seguía con él y ellos tocando y yo con la clave y haciendo coro y haciendo. Entonces, ahí fue que comenzó mi amor por la música, que la adoro en mi vida. Sí, claro. Cuéntenos de su esposa. ¿Qué pasó con su esposa? Después que ya yo estaba comenzando a triunfar en la música, en salsa, en la música grande que me tocó, tuve el honor de que Rafael Cortijo hizo como me aceptaron como un vocalista. Teníamos una gira de 14 días, porque antes las giras no eran de un día, ni 14 días en Panamá. Íbamos a tocar en los carnavales de Panamá. Iba Ismael Rivera, mi maestro, mi hermanito, mi padre que me cuidaba. Rafael Cortijo, iban uno. Javier Vázquez no pudo ir, que era el pianista. Porque bueno,
Y íbamos para allá, entonces mi esposa estaba embarazada. Y yo fui y le dije al doctor, yo tengo una gira para Panamá. Y yo quiero estar aquí cuando ella tenga el bebé. Sí. Y él me dijo, ¿cuándo tú vienes? Y yo le dije, nos vamos en febrero 1 y llegamos febrero 14. Y me dijo, no, ella no va a dar la luz como hasta el 18 de febrero. Sí. Y yo le dije, ¿estás seguro? Sí, vete seguro. Entonces yo me fui, ¿sabes? Yo le dije a ella, mamá, yo vengo. Entonces en ese tiempo tú no podías, no es como ahora que tú con un celular. Sí, un celular, ahora la computadora. Ahora no, tú no podías sí. comunicarte de Panamá con Nueva York. Sí, sí. Yo tuve 14 días sin saber nada de mi familia. Entonces, cuando llego en casa de mi madre y veo las dos nenas mías, las mayores, Noemí y Verónica. Allí sola con mi mamá, yo le dije, Dios, ¿qué hacen ustedes aquí? Y Dios, mami está en el hospital. Y yo le dije, ¿de veras? Sí. Y me dijeron, ella tuvo el bebé. Y eso me afectó mucho, mucho. Y yo le dije, me voy, la veo. Y la nena mía mayor me dijo, tuvo otra nena. Y yo le dije, sí, está bien, después que ella esté bien y el bebé esté bien, déjame ir a ver. Cuando llego al hospital, yo la miro de lejos de la cama, estoy caminando hacia ella y se me salieron las lágrimas y ella también. Y la besé y le dije, mamá, perdóname. Entonces ella me dijo, ¿supiste lo que tuve, verdad? Y Mimi me lo dijo, que era otra nena. Me dijo, no, es un varón. Un varón. Su primer varón. La nena mía me estaba vacilando. Mimi. Entonces ahí fue que me ataqué yo. Yo le dije, de ahora en adelante, yo no voy a viajar más nunca para ninguna gira. Nos vamos a mudar, me voy. Tenía a mi hermana Crimilda Rosario aquí en Rochester y la llamé y le dije, yo quiero que tú me digas si yo puedo quedarme unos días ahí para buscar un apartamento, un trabajo y llevarme a mi familia para Rochester por 1970. Sí. Entonces ella me dijo, sí, ¿cómo no? Me dicen Junior en mi casa, Junior. Pero sí, vente. Y entonces yo llego aquí, yo voy a Rochester y en el 1970, que hacen 54 años ya. Entonces, pues, estaba triste. Entonces mi hermana Alicia Rodríguez me dice, Yanni, ¿por qué tú no quieres? Mira, hay un baile, aquí están los bailes en la iglesia, y hay un baile en la Moncarmel, y yo quiero que tú vayas para que te entretenga, para que no estés tan triste. Y yo bueno, va. Llego yo allí y me siento en una mesita con mi hermana y hay un grupo tocando. Yo le dije, ¿cómo se llama ellos? Y me dijo, Los Imposibles. Y yo me imaginé, imposible. ¿Cómo van a tocar esta gente? Entonces, pues, yo bueno, vamos a ver. Y ellos eran mi hermanito Mike Rosario, que Dios me lo tenga descansando. Ese es mi hermano desde que lo conocí. Y Rafi Martínez cantando, había la percusión y tal, pero no tenían trompetas, no tenían nada, era un conjuntito. Entonces cuando yo lo oí, le digo a Alicia, ellos tocan bien, y afincaditos, lo que le faltan es como viento, como algo fuerte que lo represente. Entonces, pues, Miguel dijo, nos acaba de informar que aquí se encuentra un cantante muy famoso que llegó de Nueva York. Se encuentra aquí con nosotros y es un honor para nosotros. Y yo dije, un cantante muy famoso, sí es de Nueva York, yo lo conozco. Entonces comencé a mirar alrededor de las mesas y miro. Y yo decía, pues sí, aquí yo no veo a nadie de Nueva York. Y cuando dijo el señor Johnny Vega, ¿era usted? Sí, era yo. Le digo a Alicia, yo le digo, esto es culpa tuya. ¿Sabes? Ella se lo dijo. Entonces, pues me invitaron a cantar un par de temas, no me recuerdo. Yo sé que yo canté una salsa y canté un bolero, no fue así el bolero Usted. Y todo el mundo, un aplauso, y todo bien. A las 6:30 de la mañana, eso fue un jueves, eso fue un viernes, ¿sabes? A las 6:30 de la mañana me tocan la puerta. Yo estaba en casa de mi hermana y mi hermana me dice, están tocando, y yo abro, y está Víctor Antonetti. Voy a tener mi otro hermano, Víctor Antonetti, senior. Padre, sí. Y me dijo, mire, estoy ya ni Vega, sí, yo pienso hacer una orquesta y me gustaría ver si usted quería que... Y yo le dije, mijo, yo no estoy pensando en música ahora. Yo tengo que buscarme un trabajito, tengo que buscar un apartamento para traer aquí a mi familia. Luego viene y me dijo, pero mire, piénselo.
No, yo le dije, yo lo siento, pero no quiero saber de la música. Y entonces viene el lunes, me presentan a Domingo Martínez, mi otro hermano, Dios me lo cuide. Y Domingo Martínez me llega a casa con el álbum que yo había grabado con Cortijo, porque era uno de los mejores locutores de la radio aquí. Y me dijo, te vine a buscar para llevarte a buscar trabajo. Entonces eran como las 9 de la mañana y me dijo, vamos a desayunar. Desayunamos, me dijo, vente, que vamos a buscar trabajo. Entonces, ¿dónde me mete? Me mete al Bayamón, en Central Park, que estaba tocando por el día Apache. Y digo, ahí mira, se pasaba mi hermano Benjamín. Sí, decía, mire, pero ¿qué tú haces? Mire, este señor Johnny Vega anda conmigo, ¿verdad? Y no encontré trabajo. Y él me sacaba de un sitio y me llevaba a otro. Pero gracias a Dios conseguí un trabajito bueno. Entonces Rafael Cortijo llama a mi madre. Dice, ahora, quiero hablar con Gianni. Y mi madre le dijo, no, Gianni se mudó. ¿Que se mudó para dónde? Si nosotros tenemos un álbum y ya grabamos 2 temas con Ansonia Records. Digo, no, él se mudó. Le digo, pero ¿cómo va a ser? Ellos cogieron para terminar ese álbum a Junior Córdoba, un gran cantante, y a Chivirico Dávila, tremendo. Entonces, pues, yo llegué, me vine para acá. ¿Te habías grabado ya algunos de los temas? Sí, yo tenía un álbum ya grabado completo con Cortijo, por eso es que estamos trabajando en la segunda producción con Ansonia Records. Entonces, él le dijo, no, que si mire, que si tenemos, señora. Y bueno, mami me llamó y yo le dije, no, olvídate, yo no quiero saber de gira. Entonces, fíjese lo que sucede. En el 71, eso fue en el 71, yo le digo a Rafi Martínez, porque nosotros somos uña y carne, como dicen, y Miguel, le digo, ¿por qué de contra me gustaría ir a Nueva York? Ya hace un año que yo no... Y me dice, Miguel, vamos. Miguel tiene una guagua o algo así. Nos vamos, Rafi Martínez, me voy yo, y se va a visitar la hermana de Rafi. Vi por allí la gente a Nueva York, estaba contento de revirar, de llegar a Nueva York. Entonces, pues, me dice, de momento voy a caminar por la calle, y uno me dice, Ñani, alguna voz que me dice, y yo miro a ser un amigo mío. Ven acá, músico. Es un amigo mío, es conguero. Yo no sé si era yo Grajales, alguien, no me recuerdo. Y entonces me dijo, mira, ¿tú sabes quién te está buscando a ti, loco? Caco y su combo. Y yo le dije, a mí, ¿pero por qué Caco? Y es que cuando Cortijo no tenía guiso de tocar, Caco me buscaba. Y me decía, tráete los arreglos de Cortijo para que me ayuden en esta boda. Sí. Entonces yo le dije, me dice, mira, él tiene un club ahí en la zona en Boulevard, por allá en el Bronx. Y yo le dije al muchacho, vamos a ir a saludar a Caco. Cuando llego allá, le digo, yo podía ver a Caco y el portero, allá tú no podías entrar hacia la cañona. Usted no puede entrar. Yo le dije, bendito señor, si él es bien amigo mío. Y es que no puede entrar. Yo tengo orden aquí que no deje entrar personas que yo no conozco. Y yo le decía, y de momento yo miro adentro y Caco va pasando por el medio del salón, miró, y de allá dijo, ¡Yanni! Y salió corriendo para acá y me echó los brazos. ¿Pero por qué no entraste? Y yo le dije, no, el hombre no me deja entrar. Sí, y Caco le dijo, si él dice que es amigo, pues, Caco, yo soy las órdenes tuyas. Entonces me dijo, Yanni, te estoy buscando. ¿Para qué? Y yo tengo una gira para 3 países. Panamá, Colombia y Venezuela. Y tú eres el que va a hacer esa gira. Y dije, no, yo no. Yo no quiero saber de gira, ni quiero saber nada. Yo no quiero saber de la música. Me dijo, pero mira, hermano, te tiene un álbum prometido. Ya todas las canciones están arregladas, ya están escogidas y tú puedes hacer ese trabajo. Y yo dije, no, Caco. Entonces Rafi Martínez está al lado mío y mira, este muchacho, que Rafi es testigo. Le dije, este es tremendo cantante. Yo te lo recomiendo, llévatelo ahí. Rafi dijo, no, parece que cogió miedo. Y lo cogí de sorpresa. Y yo, no, yo no puedo hacer eso. Yo no voy. Yo digo, Rafi, tú no eres casado, tú no tienes familia, tu hermano Angelito, vete a Texas. No. Dijo Rafi, no, dijo que no. Bueno, y fíjate, me ofrecieron eso y yo le había hecho esa promesa a mi esposa. Pero pasan 3 años y me hace falta la música, me hacía falta. Sí. Ahí fue cuando me dijeron,
mi esposa y papi, y hablo con Miguel. Y Miguel, Rosario, le digo, Miguel, ¿por qué no le agrega trompeta o algo así a la banda? Y me dijo, aquí no hay. ¿Cómo que no hay? Aquí nadie de los latinos toca de eso, el ritmo de nosotros. Y le digo, aquí hay una escuela de música. Y me dijo, sí, está la más grande, el Eastman School of Music. Y yo le digo, el lunes, vamos a las 9, vamos para esa escuela. Y voy allá, y cuando yo entro por la entrada, está el señor que te recibe. Y digo, ¿lo puedo ayudar en algo? Entonces, y yo le dije, sí, yo vine aquí porque estamos haciendo un grupo. Y me hacen falta viento, los metales, dos trompetas y un trombón. Y me dijo, es que ellos no saben el ritmo de ustedes. Y yo le dije, pero si yo se los enseño, ellos cogen la clave. Leen música. Sí, y yo le dije, no, pues fíjate, no teníamos música escrita. Yo le daba los tonos con la boca a la trompeta para que la escribiera. Y llegó a un salón, habían 10 estudiantes, y yo le digo, lo voy a decir en inglés. Le dije, listen, we're trying to make a band, okay? And I need 2 trumpets and a trombone. And I know that you guys are good. I think you guys can do it. I know you don't know the rhythm and you don't know, but as soon as you hear it, you're going to love them. It's going to be something a little different that you could use in your musical career, you know? And I looked like that, and then 2 of them raised their hand, and then the other one raised their hand. It was Bruce Trojan. It was Dale Kirkland that did Old Broadway after he left the Muralla. And if I'm not mistaken, I think somebody told me that Dale Kirkland became the musical director for Buddy Rich. I think, don't hold me to it. And Bob Troiano. And they went. So we went to, Mike used to live on Little Street. And we went to the basement, and they didn't know what to do. And I said, Bruce, I'm gonna give you make sound of how this is gonna go. And I started saying, para pa 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 para, para pa pa para pa 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 para para, and he kept writing it, Which is musician language, by the way. They absolutely know what you were talking about. Yeah, so I couldn't write the music, but he could. So I just said it with and that's when the first recording that I did with Muralla was La Yarda de Chinomon. That became the national anthem for Rochester, because this story, back in the 70s, we used to have softball teams, and every Saturday they play a game. And after the game, Chinomon was an individual well known in the city of Rochester, and he had a huge yard. Backyard. So Saturday they used to do roast pork. They used to do boiled bananas. They used to do the beer, and after all the teams go there and they join, and they had a good play dominoes, and that's Chinomon. It was right? a hangout. Yeah, and then one day, Un bembe. yeah, one day, I'm with Muralla playing at La Palma Royal on Broadway in Clifford and Goodman. And Demetri Alomar, I don't know if you're familiar with baseball. Some of the famous, like Sandy Alomar, Robert Alomar played professional baseball here. His brother, he was the brother, Demetrio, he calls me. He's got 5 friends with him, the group. They always at that corner at the bar. And called me, Johnny, and I called him. I took a break, and he says, "Have a shot." I said, "I had a shot." I used to drink Johnny Walker Red. I was 20, yeah, I love it. And he said, "Johnny, why don't you sing a song and dedicate it to us, to my group here?" Yo le dije, "Nope." He said, "What do you mean, no?" He says, "No, I'm not going to sing it. I'm going to sing a song now." Y me dijo, "Why?" Yeah, because I'm going to write a song, and next Saturday we're playing here, but I'm going to write a song about you guys. Y digo, "Get out of here." Who's going to write a song in a week and rehearse it? So I went over there, and that's when Chinomon, the Yard of Chinomon, came on.
That's when I say, Allí está Don Registrón, Perro Rosa, Chihuahua. I named each one of them by name, and the place went wild. and actually, a new reproduction of... Yeah, it's going to be coming out in May as well. Nice. And we're going to do it on a limited edition on a 45 vinyl. Nice. Because that's what it originally was, Yeah. a 45. Yeah. La Muralla's first recording was a 45 of Chino Mon. You know, and everybody knew Chino Mon. He was very famous in the community, so it became an instant anthem. Yeah. So you know, I had written other tunes for Cortijo before, but that was the first song that I wrote. Here, I wrote that, and then we needed another song, okay, for the back. And Julio Diaz, his Daughter. The daughter, yeah. Said to me, Johnny, I need you to sing a song about my daughter because she's the queen, about a Puerto Rican queen. And I said, Julio, there's never been a real queen in Puerto Rico. There's never been a queen in Puerto Rico. You tell me, I said, to me, every woman is a queen. My mom, my daughters. You know, to me, they're all queens. So I wrote a song, Mujer Puertorriqueña. Yeah, she was the queen of the Puerto Rican Festival. Yes. And he wanted me to sing about a Puerto Rican queen. And he said, no, to me, you know, all Latin women, all American or whatever, all women are queens to me. So I wrote Mujer Puertorriqueña. When that came out, Rafi Martinez recorded on the other side of the 45. I got Chino Mon, and we didn't sell it. That song never came out of here. I don't know how it got to YouTube. I don't know. But so what happens, that song was played to Zuleika Rivera, the last Miss Universe from Puerto Rico. Wow. My friend called me he says, Jenny, I'm going to do a television show here in Puerto Rico. And I sang Mujer Puertorriqueña. And he said, awesome. And they asked me, the lady that was presenting the show said, did you write those beautiful lyrics? He said, no. This, my brother, my friend in Rochester wrote it. Can you ask him permission, see if we can sing that song to Miss Universe when she comes from her trip? And she called me, are you kidding? You go ahead and sing it. Awesome. That's awesome. So Zuleika Rivera, as far as I know, he sang it when the Miss Universe came. And I'm telling you, that was the first thing that I wrote in Rochester. After that, they came out, Popeye. And now we're working, I think 5 of the tunes that we're going to record in the next album I've written. He's going to sing with me. Yeah. Johnny, I always remember when Father Tracy was honored at Ibero, where they changed the administration office to his name. You also wrote a song for him. That was absolutely beautiful. Thank you. Beautiful. Yeah. And to me, that really, like, you know, to have you write for him, you know, 2 legends within our Latino community, although Father Tracy was not Puerto Rican, but he was adapted. He was definitely Puerto Rican at heart. He felt it was Puerto Rican. But that was also beautiful. You know, the fact that you still write, that you still have, you know, your mind clear to be able to put all this stuff on paper. I mean, I think it's super amazing. You know? Hey, Hilda from the Ibero approached me. She says, Johnny, we're going to dedicate our building to honor Father Tracy. Father Tracy was one of my best friend. He was my best friend because he was in his church the first time I sang here with Lo Imposible. It was at Mount Carmel. Mount Carmel. That was Father Tracy's. And that's where all of that started. I mean, Hector and I, we're from Mount Carmel. We grew up in that area. You know, and I know that our families were really big on, you know, when the Puerto Rican Festival started, you know, and I know that started from a Mother's Day celebration, that they wanted to bring the people together, and that gave birth to the Puerto Rican Festival, because after that, when they realized, wow, people are really hungry for our music, people are really hungry for tradition, you know, what other things can we do? You know, so they started
the festival, el festival puertorriqueño, empezaron los San Juan Bautista, los Rosarios de Cruz, like all these things were birthed from those from that Mount Carmel. I mean, Mount Carmel was huge, and everything that we did Latino in our community. So I was obviously very, very young, but I remember a lot of that stuff when it happened. And how big music was, for all of us growing up here. Like music and food, even though we were away from the island, those were the two things that connected us here, where everybody connected to music and food here in Rochester. So I remember all these bands playing and, going to events, because back then the events were family events. Yes, they were. You took your kids, and everybody danced. All the cousins danced with each other, that kind of thing. So, with Tio Pello and, Pedro Núñez and all these people, I mean, it was just amazing. Like, I can't even think of my childhood without that music component in it. I mean, it's just amazing. Scott, I want to come back to you and tell us a little bit about where can people get tickets, tell us again the date, the time, the place of this awesome event. So for those just joining us, my name is Scott Goodell. I'm a longtime board member of the Rochester Music Hall of Fame, and the event this year is going to be Sunday, May 5th. And you can get the tickets at rochestermusic.org. If you go to the upper right-hand corner, there's the word tickets. Click on that, and you're in. And as I mentioned earlier, yes, you can wait a couple weeks and buy tickets and pay the same price, but each time you wait, you're going back 1 or 2 rows, and you're getting further and further back. So say hello to the ushers for me, because I prefer that you sit up front. Yeah. The other thing that Hector and I talked about real briefly is, if you're a business or a friend of Johnny's, and you want to salute him or congratulate him, please consider, doing something on the radio station here through some type of sponsorship or ad. And also, you can reach out to Hector, and he'll get in touch with me or anybody here if you'd like to secure something on rochestermusic.org. We've gone total social media this year, so there's Facebook opportunities, there's carousel opportunities, there's a lot of different things we can do. Here's the important thing. We will custom design something for you. So if you want to get deeply involved, do something with students, do something with teachers, do something in the community. There's a lot of opportunities. And every single person on the board of directors is 100% volunteer. So if you do something, it flows through me to the Music Hall of Fame, which flows into the community. So it's not like I'm reaching out to you on my behalf. I'm reaching out to you on behalf of the community, on behalf of Johnny, on behalf of the radio station. So again, rochestermusic.org, click on the word tickets. You'll get sacred music, you'll get Broadway, you'll get Latin, you'll get R&B, a little bit of everything. It's going to be an incredible show. It really, truly is. We've got some awesome people, and I'm really super excited, and I really encourage, get your tickets early. Yes. Hector, can you just translate real quick, dónde pueden conseguir los tickets, qué es lo que va a pasar ese día, la fecha, el lugar, todo eso? Bueno, el evento va a ser el 5 de mayo en el Teatro Eastman, que es un tremendo teatro. Sí. Y pueden conseguir los boletos yendo al teatro, se pueden comprar, o pueden ir a rochestermusic.org, a rochestermusic.org, y comprar los boletos por medio de internet. Y es mayo 5. El día mayo 5, que es un domingo. ¿Y que es 5 de mayo? 5 de mayo. Así que qué mejor celebrar 5 de mayo. 5 de mayo vamos a estar celebrando, y tenemos una sorpresa que la comunidad latina va a agradecer. A disfrutar, Y aparte de que estará Johnny Vega y la Orquesta La Muralla acompañándolo. Sí. Van a ver las personas también, las otras personas que van a hacer, todos los artistas van a hacer algo. Todos los que han sido nominados van a presentarse. Sí. Y eso no es como sucede un concierto. No es solamente darle los honores a ellos, pero también es como un concierto. Es un va concierto. a haber entretenimiento. Sí, no, es un concierto completo y con tremendos artistas. Porque si no conocen a los individuos,
Búsquenlo. Van a conocer las canciones. Sí, porque sí. la joven Jen Cody, Sí. la música de ella es de Disney. De Disney. So, si tú has visto alguna película o algo así de Disney, vas a reconocer su sí. voz y su... Y Jars of Clay, eso es música cristiana. Cristiana, pero una música increíble. Sí. O sea que son artistas de categoría como es el señor Johnny Sí, Vega. exacto, Gracias, exacto. Y sé que los tickets, como dijo Scotty, ha dicho Hector, tienen que comprar sus tickets ya. No esperen mucho tiempo. Pueda que consigan, pero va a ser mucho más atrás. Sí. Entre más Entre más esperan, más lejos van a estar. Más lejos van a estar. Yo sé que mi hermana y yo habíamos hablado y ella rapidito se puso y conseguimos tickets creo que en la tercera fila. So, vamos a estar ahí al frente. Pero ya en esa área ya estaban casi todos cogidos. Sí, sí. So, tuvimos suerte que encontramos dos juntos, que nos podemos sentar juntas, pero no esperen para comprar sus tickets. Quiero volver a enfatizar el hecho de que Johnny es el primer latino que ha sido reconocido para este premio. Él está abriendo la puerta, ¿verdad?, para todos esos latinos que puedan venir más tarde. Todos los talentos, como él había mencionado, que tenemos aquí en la ciudad de Rochester. Eso es algo que no se quieren perder, que quieren ser parte de esto. Las personas que organizan este evento, este es el único momento en el cual ellos pueden recaudar fondos para continuar en el futuro. Eso es bien importante apoyarlo, ¿verdad? No porque solamente son una organización sin fines de lucro. Sí. So, no solamente para ir y celebrar y estar presente y ser parte de la historia, ¿verdad?, que Johnny está haciendo para nosotros aquí en Rochester, pero también es una manera de apoyar todos los organizadores de este evento. Si no han comprado su ticket, no esperen, después no se estén quejando que no pudieron estar, que no lo vieron, porque definitivamente es un momento que nosotros como latinos no nos queremos perder. Yo quería hacer una observación. Cuando yo primero hablé con el Salón de la Fama, y esto fue antes de COVID, y le pregunté el hecho de que no había latino. Sí. Ellos me dijeron, tienen la razón, pero la historia nosotros no la sabemos. Sí. La historia tiene que venir hacer de nosotros. ustedes. Sí. Entonces, lo que le digo a ustedes, al público, a nuestra gente, es de que Johnny es el primero. Y Johnny es porque Johnny tiene su historia. Él tiene un trayecto. Sí. Sí. Entonces, pero en el futuro, el proceso es sencillo. Lo que tienes que trabajar es acumular la información y presentarlo de una manera donde ellos puedan to assess. Sí, para poder saber si cualifican o no cualifican. Y pero siendo Johnny el primero, porque Johnny tenía los requisitos. Los requisitos que ellos requieren. Sí, en cuestión de la historia, de su música, de su trayectoria. Y ha sido un proceso muy bonito a la misma vez, porque también nos ayudó el hecho de que Johnny fue invitado a Colombia, como una de las leyendas de la salsa, para que ustedes sepan. Y es algo bien importante, algo histórico en nuestra comunidad. Que no es solamente Rochester, es internacional. International. And Scott has said to me before that he really looks forward to the community being out, the Latino community coming out and enjoying something, because this is something different that we don't necessarily see every day. So it's going to introduce a whole new crowd to the Rochester Music Hall of Fame. And as you said before, I think people will enjoy it and make it an event. Well, thank you all for being here with us today. I really appreciate it. It's a super honor to have both Hector and Johnny here with us, because, like I said, they're people that I hold close to my heart. It was nice meeting you, Scott, and I'm so glad, that you've introduced us to something else that we can support our community with. I like to end the show by asking if there's a phrase or a saying that you grew up with that still resonates with you today, and if you have one, we can go real quick around the table and see if you have one. ¿Tienes un refrán? Yo, un refrán. Sí, un refrán. Un refrán que dice que perro que ladra no muerde. Sí, that's a good one. Perro que ladra no muerde. Do you have one? Fíjate, ¿no? No? Okay. What about you? So what I would like to offer is an image.
when both my mother and father passed away, so whenever I see a fire truck go by, that's my father, because he was a lieutenant in the fire department. So for a long time, I was searching for that image for my mother. My mother was born on April 8th. April 8th of 2024 was the eclipse. So now I think of my mother, fly me to the moon. So April 8th is the moon, and on May 5th, you'll see the stars. Yeah, Oh, awesome, cool. awesome. Thank you again all for being here with us. ¿Tenías algo? Sí, Rapidito. quiero decirle algo que es muy importante para mí y para todos ustedes. De 300 personas que estaban en la lista, este viejito salió número 1. Eso es para probarle a ustedes que nosotros, que todo ese talento que hay aquí nunca se rindan y sigan, porque uno nunca sabe. Que Dios me los cuide a todos. And I love you guys. Y de las 66 personas que ya han reconocido, ya está usted en los primeros 100. Que han reconocido. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Lo esperamos nuevamente el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Poder 97.1 FM, la única estación radial latina con dueños y operados por latinos, por la comunidad, para la comunidad. Esto ha sido su hora informativa, trayendo la información importante que nos inspira a una mejor calidad de vida. Que pasen una linda semana. Hasta la próxima, mi gente. Como me pide la salsa, la toco. Yo te la toco como me la pides. Como me pide la salsa, la toco.